Son équation aux différences y de 1, 1 moins b, x de 1 plus b, y 1 moins 1. Première question, déterminer la fonction de transfert en z, puis la réponse fréquentielle. Donc, واش نديرو نهزو y de 1 تاعنا en fonction de x de 1 et y de 1 moins 1, ندخلو عليها la transformer en z. Donc, y de z c'est 1 moins b, x de z plus b, هنا كاين un retard, نخرجو z moins 1, y de z. ونخرجو x y de z sur x de z تعطينا 1 moins b هاي اللي مضروبة في x de z. هذه نردوها للطرف الآخر تعطينا 1 moins b z moins 1. Donc, pour la réponse fréquentielle, donc, on va remplacer z, la fonction de transfert, par exponentielle j oméga. H de exponentielle j oméga, il y a h de z pour z est égal à exponentielle j oméga. Il y a 1 moins b à 1 moins b z moins 1. Donc, pardon, exponentielle moins j oméga. Donc, on a z exponentielle j oméga. Donc, c'est la réponse fréquentielle. Dans la deuxième question, donnez la valeur du module de h de exponentielle j oméga. Oméga est égal à 0 et oméga est égal à p. De quel type de filtre s'agit-il? Donc, le module h de exponentielle j oméga, يساوي le module تاع البسط 1 ناقص b على le module تاع المقام 1 moins b exponentielle moins j oméga. عندنا هنا عدد مركب لتحت، واش نديرولو؟ نحلوه. دونك 1 moins b au module على 1 moins b، هذه نعوضوها بكوسينوس moins اوميغا، دونك سي كوسينوس اوميغا بلس جي سينوس moins اوميغا، كوم سينوس فردية، دونك تخرج لنا moins جي سينوس اوميغا. دونك نعوضو لو موديول h de 0، دونك نعوضو الأوميغا بالزيرو، واش يعطينا 1 moins b على 1 moins b، نعوضو هنا الأوميغا بالزيرو، كوسينوس زيرو يعطينا 1 وسينوس زيرو يعطينا 0، دونك يبقى لنا 1 moins b على 1 moins b يعطينا 1. Pour h de p يعني أوميغا est égal à p، نعوضو بالبي، واش يعطينا؟ يعطينا 1 moins b 1 moins b كوسينوس b اللي هي moins 1 يخرج لنا هنا بلس 1 سينوس بي 0، دونك يخرج لنا 1 موان بي على 1 بلس بي. دونك هذا بيان سور خرج لنا ان فلتر باس با، يعني بدانا بالأ وهبط بالأ une atténuation à moins b de 1 plus b. Donc, la deuxième question, c'est bon. La troisième question, maintenant, déterminer la relation entre la pulsation de coupure à moins 3 décibels, yani oméga c, et le coefficient B. هذه الجملة, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le module au carré, يعني في الأوميغا c, يعني في moins 3 décibels, يساوي 1 demi، ولا لو موديول est égal à 1 sur racine de 2. حنا نخدمو بالكاري باه نحيو لا راسين. دونك نخدمو لو موديول au carré h de exponentielle j oméga au carré est égal à 1 demi. Donc bien sûr lorsque oméga يساوي oméga c، يعني رانا في الموان 3 décibels. هذا واش يعني لو موان 3 décibels؟ يعني لا فريكونس دو كوبور. دونك نجبدو h au carré. عندنا لو موديول واش قلنا h de exponentielle j oméga au carré، donc 1 moins b au carré. لتحت عندنا عدد مركب نقسموه الغيال وحده والإيماجينير وحده، donc le module c'est le réel au carré plus l'imaginaire au carré. الغيال تاعنا c'est 1 moins b cosinus oméga، donc عندنا 1 moins b cosinus oméga الكل au carré plus sinus oméga au carré. هذا واش يساوي؟ يساوي 1 demi lorsque اوميغا يساوي اوميغا سي. دونك هنا واش نديرو؟ نحطو اوميغا سي. اوميغا سي. دونك لما اوميغا ايت ايغال اوميغا سي، هذا المقدار اللي هو الاش كاري ايت ايغال 1 demi. دونك تخرج لنا معادله
Donc المعادلة هذه donc 1 moins b au carré fois 2 نضربوا الوسطين في الطرفين تعطينا 1 moins b cosinus oméga c au carré plus sinus oméga c au carré. Donc عندنا نوزعوا لهنا تخرج لنا 1 moins 2b cosinus oméga c plus b au carré bien sûr هنا كاينه b au carré bien sûr كاينه نسيتها b au carré sinus oméga c au carré plus هنا كنوزعوا تخرج لنا 1 moins 2b cosinus oméga c plus b au carré cosinus oméga c au carré. عندنا هنا sinus carré plus cosinus carré est égal à 1 تخرج لنا 1 moins 2b cosinus oméga c bien sûr plus b au carré bien sûr هنا 2 fois 1 moins b au carré. donc عندنا معادلة نخرجوا cosinus oméga c واش تساوي خرج لنا 1 moins donc هنا نوزعوا هذه bien sûr ثاني moins 4b plus b au carré على moins 2b. دونك هذه رديتها للطرف الاخر ووزعت هذه درت لها النشر وهذه حصلتها وحدها غنقسمو على 2b تعطينا كوسينوس اوميغا سي. Pour la quatrième question, pour une fréquence d'échantillonnage de 8 kHz, on veut que ce filtre ait une fréquence de coupure de moins 3 décibels à 1 kHz. Yani oméga C est égal à 1 kHz pour une fréquence FE est égale à 8 kHz. Quelle est la valeur de B? Nous avons cosinus oméga C, yani qui dit cosinus, ça veut dire c'est oméga C. L'oméga C, c'est arc cosinus. Donc, nous avons en fonction de B. Donc, oméga C, c'est normalisé. Donc, c'est de P FC sur FE. Madame, la fréquence d'échantillonnage, ça veut dire que c'est une fréquence normalisée. Donc, est égale à, donc, oméga C 1 moins 2 4b plus b carré à moins 2b donc c'est normalisé. Normalisé. Donc le FE est égal à pi sur 4. Donc quelle est la valeur de B? Donc on a cosinus oméga C, donc cosinus pi sur 4, elle est certaine à cosinus pi sur 4 est égal à 1 moins b plus 1 moins 4b plus b carré على moins 2b. خرجنا معادلة بدلالة الب خرجوا الب نلقاو ا بي بي est égal à 0,473397 هادي après calcul. donc بقانا معادلة هنا دلالة الب نجبدوها ونجبدو الب تاعنا. Donc, c'est tout pour cet exercice. Donc, c'est l'exercice avec la solution sur la plateforme Teleum. Merci pour votre attention.